дуруд бинандагони азиз, мухлисони гӯштини ҷудо, рақобати паҳлавонон аз марҳилаи аввали сабқатҳои инфиродии вазни то 81 кило дар рӯзи дуввуми муборизаи паҳлавонони шаҳру навоҳии мамлакат шурӯъ мегардад. таваҷҷӯҳ мекунем ба оғози сабқате ки ҳоло миёни ду паҳлавон инҷо шурӯъ мегардад бо хилъати сафед Суннатулло Лоиқов ва Озарахшо Ҳомидов аз вилояти Суғд бо хилъати Кабуд. рақобати паҳлавононро акнун мо аз рӯзи дуюми сабқат инҷо якҷоя тамошо мекунем. дирӯз ҳам бисёр вохӯриҳои ҷолибу ҳассосу диданӣ дар вазнҳои 60, 66 ва 73 кило сурат гирифтанд. устодони варзида, собиқадорон, ҷамъи мураббиёне ки ба ноҳияи Рашт омадан шогирдони худро албатта тавсияҳои судманд доданд дар радифи омодагиҳо аз вилояти Суғду, вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва аз минтақаи Рашт, аз дастаи шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ, ду даста аз шаҳри Душанбе. дирӯз теъдодашон дар маҷмӯъ 106 нафарро ташкил мекард дар вазнҳои 60, 66 ва 73 кило. Суннатулло Лоиқов як варзишгари умедбахши кишвар, барандаи медали нуқраи ҷоми Осиё миёни ҷавонон дар самбо ҳам натиҷаи беҳтар дошт замоне ки нерӯсанҷиҳояш таҳти роҳбарии Рауф Ҳукуматов сурат мегирифт. ва собиқадорон имрӯз ҳам идомаи сабқатҳоро тамошо хоҳанд кард. Садриддин Нобедов, Хайрулло Иззатов солиёни тӯлонӣ ба ҳайси сармураббии мунтахаби гӯштини миллӣ буд, Саъди Маҳдиев, Аҳтам Раҷабов. ва биядакум таваҷҷӯҳ мекунем ба қувваозмоии аввалини паҳлавонони вазнашон то 81 кило. ҳарифи Суннатулло рости чандон варзишгари номвар нест, аммо дар Суғд беҳтарин маҳсуб меёбад, чунки дар ду марҳилаи интихобӣ, аввалан дар шаҳру ноҳияҳо ва баъдан дар вилоят мақоми шоистаро ишғол кард ва ба ин давр ба чемпионати кишвар омад. андаке ақибишинӣ кард Умед Раҳмонов, довари шаҳри Кӯло, ба паҳлавони хилъати Кабуд дошта огоҳӣ дод. Суннатулло як лаҳзаи муносибро ҳам хеле хуб шурӯъ кард. ростӣ дар иҷрои ин усул ин чеҳраро мо бештар мебинем ки афзалияти хуб дорад. ҳоло фурсат барои нигоҳ доштани ҳолати тахтапӯш ё бо истилоҳи асекоми фароҳам шуд. 5, 6, 7, 8, 9, 10 ва заре 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ва зари авасети ипон. ва Ҳомидов Озарахшо дар муқовимати ин чеҳраи сафедпӯш тоб овардан натавонист ва дар нимаи дақиқаи дуюми
نیروسنجی دور اول ناکام شد و سنت الله به مرحله بعدی رفت. شمسیف در دور اول آزاد است. این چهره در دور دوم رقابت خواهد کرد. سه نفر دیگر سعیدوف، غنیوف و رسولوف علیشیر، سلیم زاده مهراج و پهلوانانی که حالا ما معرفیشون میکنیم. البته اینجا چهره چندان نامور نیستند. در منطقه های خود، در شهر و ناحیه هایی که زندگی میکنند، این چهره ها موفق شدند و به چمپیونات جمهوری تاجیکستان از روی قاعده های معمولی راحت پیدا کردند. یعنی دسته های یکچین شهر و ناحیه های کشور. رسولوف خلعت سفید دارد. سلیم زاده مهراج. رسولوف امکان دارد که در این جریان پهلوان شهر دوشنبه حریفش را باز هم در حالت به تخت پشت نگاه داشتن 20 ثانیه را پشت سر کند. این دویومین رقابت پهلوانان وزن تا 81 کیلو که با همان استفاده اصول معمولی کار در زمین خوب به راه مانده شد. رسولو به دور 1/8 نهایی رفت. با شریف زاده سیمومین رقابت میکنه. شریف زاده سیمومین الان به میدان میبراید. شریف زاده زیارت حریفی این پهلوانی که حالا بعد چند لحظه ما معرفیش میکنیم. این حالتی که اکنون رسولو کار را در زمین جانانک کرد و کامیاب شد. داور از ولایت مختار کوهستان بدخشان بگنظرف زیارت. هر دو پهلوان شریف زاده و زیارت بگنظرف از شهر دوشنبه. اینها ورزشگران سابقه داران گشتین ناحیه مسچاهند. این چهره ها را ما در مسابقات مختلف ولایت سوق در شهر دوشنبه هم بیشتر میبینیم و نورسان هم امروز با امید جالب صورت گرفتن سبقت آمدند. احتم رجبوف، سعدی مهدیف، خیرالله عزتوف و باز مربی کاخ ورزشی زرافشان. جمعی استادانی که امروز امیدواری های بیشتر دارند. دوستی، رفاقت، صمیمیت، صداقت. واقعا ورزش سرحد ندارد. در ردیف آمادگی ببینید که سالهای طولانی یکدیگر را ندیدند و باز هم استادان و سابقه داران، پهلوانان مردمی هم بسیار این لحظه ها را خوش پذیرایی دارند و واقعا هم فضای ادانه در ناحیه رشت تنتنه دارد. روز دوم نیروسنجی های ورزشگران رو ما تماشا داریم از سابقه داران و از نورسانی که در مکتب ورزشی ناحیه رشت و لخش و تاجیک‌آباد تمرین میکنند. این چهره ها دیروز هم پرزیدنت فدراسیون جودوی جمهوری تاجیکستان محترم اسماعیل محمدزایر بیان کردند که با دستپروران مکاتب ورزشی منطقه رشت 300 عدد خلعت‌های گشتینگیری و 4 جفت گلیم نوعی عالی سطح المپی تقدیم کرده شد. این هم یک عامل تحکیم دهنده کاری
роҳбарияти федератсияи ҷудои ҷумҳурии тоҷикистон як нав воситаи дастгирӣ барои рушди бемайлони куштини ҷудо дар минтақаи рашт ба ҳисоб меравад ва ҳамаи ғолибон ҳам ба мукофотҳои пулӣ дирӯз сарфароз гардиданд ва мураббии ҳар як ғолиби вазне ки дирӯз қадрдонӣ гардид аз ҷониби роҳбарияти федератсияи куштини ҷудои мамлакат ба тӯҳфаҳои пулӣ қадрдонӣ шуданд. ғиёсов паҳлавони суғдӣ хилъати кабуд дорад. номаш билол аст ки ҳоло вазариро аз даст дод. амриддин мақсудов дар сурат маҷлис мақсуди мақсудов амриддин дар табло насабаш дигар аст. фикр мекунам ҳамин мушаххасоташ паҳлавони шаҳри душанбе ки мақсудов амриддин бисёр бо як маҳорати хуби худ дар дақиқаи аввал аз паҳлавони суғдӣ билол ғиёсов имтиёзро ситонид. кор дар замин дар ду даври хотима ёфта хеле хуб ба роҳ монда шуд ва махсусан ҳолати ба тахтапушт нигоҳ доштани ҳариф дар рафти мубориза ҳам аз ҷониби суннатулло лоиқова ҳам аз ҷониби расулов алишер. гӯштингирии ҳарду паҳлавон ростӣ чандон табъи дил нест. махсусан кор дар замин инҷо бояд комилан ба таври дигар амалӣ гардад ё руҷӯи паҳлавонон ҳам барои тақвияти малакаашон комилан бояд дигар бошад. аммо дар вазни 81 кило ин ҷуфт чандон ба таври касбӣ ҳунарнамоӣ накарда истоданд. рақобати паҳлавонон 2 дақиқааш сипарӣ гардид. асматбеков ниёз довари дараҷаи ҷумҳуриявӣ ин аз вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон аст. шумораи муддаиён имрӯз хеле каманд 22 нафар аз ҳама зиёд дар вазни то 81 кило баъдан дар вазни 90 100 ва ҷамъи 100 кило теъдоди даъвогарони ҷоизаҳои ифтихорӣ нисбат ба рӯзи аввал ба ростӣ камтаранд. тақозои шидо аст фикр мекунам инро довар аз мо хубтар медонад. ниёз гӯштингирии ҳарду паҳлавон ростӣ нигаронкунанда. ҳоло дар иҷрои усул дар амалҳое ки мушоҳида мекунем касбият чандон хуб ба назар намерасад. аз ҳолати рост будан ва баъдан дар рафти кор дар замин ҳам муборизаи ҳарду паҳлавон чандон ҷолиби таваҷҷӯҳ нест. мустақим ҳотамов
дар идомаи кори ҳамдоварон ва низоми дурусти майдондории гилеми роз ҳам муваззафанд. коршиносони федератсияи Россия, ҷумҳурии Ӯзбекистон ва Қазоқистон ҳам рафти ин сабқатҳоро комилан назорат доранд. шидо ба паҳлавони сафедпӯши вилояти Суғд Билол Ғиёсов дода шуд ки аз хати муайяншуда берун баромад. як низоми мушаххас, як назорати хеле ҷиддии масъулин ба садҳу сифати баргузории чемпионати ҷавонони кишвар бисёр таъсири хуб ҳам расонид. рӯзи дуюмро мо тамошо дорем. сабқатҳое ки ҳоло манзури шумо гашта истоданд. вохӯриҳои дигар дар вазни 90, 100 ва ҷамъи 100 кило моро дар пеш аст. аз вилояти Суғд инҷо мо дар сурат маҷлис як чеҳраи намоёнро хоҳем дид. Сайфиддинзода Сайфиддин ва бархе аз ҷавононе ки ҳоло ба майдон меоянд ростӣ аз худ чандон маҳорат ва ҳунари беҳам нишон намедиҳанд. ва мактаби устопирён ки хеле ривоҷаш, касбияташ фарқкунанда аст дар омода кардани чеҳраҳои саршиноси гӯштини ҷудои вилояти Суғд хеле хизматашон низ арзанда аст. баъди оне ки Сайфиддинзода ба майдон мебарояд, мо оид ба ин масъала боз ба шумо маълумоти бештаре хоҳем дод. ва Мақсудов дар ин дидор ғалабаро ба даст овард ва ба марҳилаи як ҳаштниҳоӣ рафт. ҳоло лаҳзаи муносиби дарёфти имкониятро мо мушоҳида кардем ва навакак дар боби фурӯтанӣ ва қавииродагии Сайфиддинзода сухан гуфтем ки ин чеҳра акнун ба майдон омад. дастпарвари кохи варзишии Ланглиф бо хилъати сафед, Мирзо Ҷовиди Мирзо Ҳаким аз ноҳияи Масҷоҳ, довари дараҷаи ҷумҳуриявӣ, ин рақобатро ҳакамӣ хоҳад кард. Раббони Эмомов аз шаҳри Душанбе аст. Сайфиддинзода бале берун аз кишвар дар ҷоми Осиё дар шаҳри Тошканд ҳунараш ҳам хеле хуб буд. дар гӯштини миллӣ ҳам дар ҷоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд соли сипари гарда 10 ҳунар намоӣ кард. дар чемпионати бузургсолони гӯштини ҷудои мамлакат соли сипарӣ шуда хеле аллакай як маҳбубият дорад дар миёни ҳаводорони ҷудои кишвар нисбат ба рақибаш ва нисбат ба ҳамтоёне ки имрӯз ба истиснои як ё ду нафар инҷо Суннатулло ва боз як ду нафар паҳлавоне ки Кароматулло Мирзоев ва чанд 3 ё 4 нафар паҳлавони номвари мамлакат имрӯз дар суратмаҷлиси вазни то 81 кило номнависанд. аз рӯи иттилои масъулин бархе аз он афроде ки пешниҳод шуда буданд ростӣ дар маросими вазнкашӣ ширкат наварзиданд ва теъдоди муддаён аз ҳамин нуқтаи назар камтар буд. Сайфиддинзода Сайфиддину бисёр хуб ҳунарнамоӣ дорад. як мактаби хеле рушдёфтаи ҷудои вилояти Суғдро гузаштааст ва аллакай аз овони наврасӣ то ин марҳила
یک موقع الهیده خود را در جمهوری پیدا کرده است. 2 دقیقه سبقت پهلوانان 2 دقیقه سپری گردید. دقیقه سیوم هر دو هم موفق نمی شوند. حرکت اماموف اشتباه داشت. بله شیدو گرفت. سیفالدین زاده با اصول سر کتف رجوع کرد. اون رو چندان خوب انجام دادن نتوانست. و زری رو نهایتاً در دقیقه آخرین سیفالدین صاحب گشت. حالا که داخله را خوب استفاده کرد یا با اصطلاح همیشه همکاران ما اوچیمت را مبارزه جریان میگیرد. دقیقه آخرین اماموف راستی مقابلیتش چندان طبعی دل نیست. به حرکت آخرین اگر توجه کنیم، بله اینجا هم بحث داوران رو شاید به میان آورد. محمد جاوید میرزا حکیم بسیار هم حالت تکرار رو بیاید یک بار دیگر ببینیم چگونه حرکت کرد. مقاومت یک بار دیگر میتوانیم این لحظه رو ببینیم که کوشش از جانب پهلوان کبودپوش خیلی خوب با مورد و سری وقتی هم بود. نتیجه برابر شد. در آخرین تلاش ثانیه‌ای که توجه کرد اینجا خیلی خوب و با مورد بود اماموش. کار با وقت علاوه طول کشید. اکنون برای امتیاز طلایی هر دو پهلوان مبارزه خواهد برد. اشتباه کوچکی که از جانب سیفالدین صادر گردید. ببینید با چه کار رو به وقت علاوه برد. از مرکز رجوع سیفالدین برای فشار آوری کار در زمین مبارزش
اینجا باز هم بهتر خاتمه نیافت. از حساب تجربه فکر میکنم سیف‌الدینوف باید کاری خوبی رو انجام داده تواند. این از نقطه نظر بنده است. اوی به سر رفتیدنی رقیبش در این جریان بسیار هم حالت نگرانی رو به میان آورد. حتی این لحظه که میتوانست در ادامه سبقت یک بار دیگر هم توجه به همین حالت داشته باشیم. به گفتگو به سر رفتید این راندن ورزشگر از میدان است. خانساکی مکه و رفتی سبقت رو یک لحظه کتفش به زمین افتید. کتف حالت دیگر باره سبقت رو یک لحظه چون توجه کردیم شیدو بعدا این چهره رو تهدید میکند. افتیدن به سر افتیدن یک عامل دیگر و زری و نهایتا کار رو در این زمینه سیف‌الدینوف باز جالب و خوبتر انجام داد. با مرحله نوبتی سیف‌الدین زاده را خط گرفت. عمرف با همراهی سفر به میدان خواهند آمد. و بعد معرفی البته پهلوانانی که اینجا مشاهده میکنیم اون کتفش واقعا همین حالت درستیه که کتف حریف ابتدای کار دست راست کتف راستی حریف اینجا محافظت از بسر افتی را خیلی خوب بر راه ماند و در این زمینه سر وقت سیف‌الدینوف یک پرتافت دیگر انجام داد و زری اواسطی پون کار در این زمینه حل خود را یافت. ما به رقابت پهلوانان دیگر توجه میکنیم. سید رحمان بیکوف داور درجه جمهوریوی از شهر دوشنبه و سعید مومن با خلعت سفید است. بگنظرف کبود پوش در میدان بوده. مربی سعید مومن منوچهر از این نیمه چپ توصیه میدهد اما پهلوان در میدان بوده این حالت ها رو خوب احساس نمی کند. اکنون این مشورت ها در جریان مشغولیت ها باید مد نظر باشد و هنگام در میدان بودن پهلوان. اینجا اکنون لحظه ای که سعید مومن هم رجوع بهتر داشت برای فشار آوری یا حالتی نتوانست. بگنظرف همین وضعیت رو خوب نظارت کرد. حالت مشکل رو برطرف کرده توانست. سعید مومن البته باید قپیدن سری اوستین رو اینجا خوبتر مشخصا بر راه ماند که پنجه هایش وارد اوستین حریف نباشد. دقیقه سیوم مبارزه هر دو ورزشگر حالا هم به هر دو
муяссар нагаштааст ки соҳиби имтиёз гарданд. шарифзода дигар бора наметавонад ки бар раванди мубориза ҷолибияти дигар зам намояд. бегназаров ростӣ ҳоло ҳам вақти зиёд лозим аст барои ин чеҳра ки андаке ҷиддитар ба тамринҳо муносибат кунад ва малакаи худро ҳам сайқал диҳад. ба марҳилаи як ҳаштниҳоӣ бояд чеҳраҳои арзандаро хат гиранд. дар инҷо ҳам расулов, мақсудов, сайфиддинзода, суннатулло лоиқов ва зари. саид номин шарифзода тавонист паҳлавони шаҳри душанбе дар ин лаҳза ва зари ба даст оварад 7-8-9-10 ва зари авасети ипон. шарифзода саид мумин бо расулов рақобат хоҳад кард дар марҳилаи як ҳаштниҳоӣ. умаров шоҳрух, сафаров ҷовидон ба майдон даъват мешаванд. таварали ғаниев ва акнун умед раҳмонов, мураббии мактаби варзишии шаҳри Кӯлоб, довари дараҷаи ҷумҳуриявӣ. ва дар хусуси таварали ғаниев ки имрӯз ҳам мусохон ва ғаниҷон ғаниев бародарон ба ин мусобиқот сафар баргардиданд ва танҳо мусохон ҳаққи муборизаро дар миёни дастаҳои ҷавонони кишвар пайдо кардаасту халос, чунки ғаниҷон солаш андаке болотар аст. паҳлавонони то 21 сола имрӯз дар чемпионати ҷавонони кишвар ҳаққи ширкат карданро доранду халос. зудтар бояд варзишгарон ба майдон оянд. вақти мушаххас аст. дар сурати ба майдон набаромадан фикр мекунам ки бале ҳатто дақиқа ҳам инҷо сипарӣ гардид аз ҳолати воқеии маърифӣ. ҷовидон дар ин дидор бидуни мубориза зафар ёфт ва ба вохӯриҳои як ҳаштниҳоӣ рафт. саид мирзоев бо кароматулло мирзоев ба майдон мебароянд. саид мирзоев бо хилати сафед, камарбанди сиёҳ. ин чеҳра кароматулло мирзоев маърифӣ мешавад. бале ҳар ду паҳлавон аз шаҳри душанбе. кароматулло хилати кабуд дорад таҳти роҳбарӣ аз зам мисоқов машқварзӣ мекунад. дастпарвари мактаби
ورزشی ذخیره‌های المپی رقم 6 شهر دوشنبه است مدارد. بله، در چمپیونات مملکت میان جوانان در رده‌بندی سال سپری گشته جای نمایان رو گرفته بود. به خاطر داریم این حال لحظه ها رو. لباس های سعید میرزایف با طلباتی یا آیین‌نامه مسابقه جوابگو نبود. ابوبکر یکابیر، چهره که در جودو در گوشتن ملی در وزن تا 100 کیلو هنرنمایی خوب هم دارد. برنده مدال برنجی بازی های همبستگی کشورهای اسلامی در ترکیه و باز اینجا هم استادانی که چند بار معرفیشان کردیم. تا به میدان آمدن رقیب کرامت‌الله یک فرصت دیگر هست که زودتر آنها باید آماده باشند. دیروز مراسم افتتاحی مسابقات را گفتیم. قدرشناسی پرزیدنت فدراسیون جودوی جمهوری تاجیکستان اسماعیل محمدزایی را جهت دستگیری ورزشگران نورس منطقه رشت، عبدالله و سعید احسان و سعید لایقوف ها امروز هم برای دستگیری سنت الله لایقوف به میدان آمدند و از تمام مناطق کشور چهره هایی که میبینیم امروز هم پزمان سبقت های جالب و جاذب و دیدنی چمپیونات امساله جوانان کشور می باشند. و واقعا هم یوریبک لایقوف با رؤوف حکومتوف یک مرحله های خیلی آمادگی را برای اشتراک در این چمپیونات خوب و با مورد و سری وقتی انجام دادن و مخصوصا در سمت آمادگی خود پهلوانان در تمرین های دست جمعانه بیرون از شهر دوشنبه و حالا پرتافت ورزشگر خلعت سفید داشته خیلی با مورد و سری وقتی بود و زری بهاگذاری شد. این هم باز یک فرصت مناسب برای سعید میرزایف بود و کرامت‌الله را می باید که رفتی مبارزه و مقاومت را کاملا دیگر کند. کرامت‌الله ادامه سبقت را گفتیم که باید تغییر دهد. رفتی نیروسنجیش حالا سست است. دقیقه سیوم کرامت‌الله یک مرحله چندان خوب رو هم پشت سر نکرده است براستی و حالا از حساب نادرست داشتن ورزشگری سفید پوش با او شیدا دادن از سری آستین نادرست گرفت. حالا وقت هست میثاق و به این پهلوان کبودپوش باید توصیه دیگر دهد. اعظم رو در نظر دارم راستی وقتی که
جوان راستی در چمپیونات امساله جمهوری نمایان نیستند. موسی غنیوف برای سوز گوشتین گرفتنش شیدو گرفت. برادر غنیجان غنیوف قهرمان جهان میان دانشجویان در رشته گوشتین سامبو. غنیوف یک توجه اصولی حلوک بیرونه رو هم کرد، اما آن رو خوب انجام دادن نتوانست. غالب این جفت با سنت الله لایقوف خوب آزمایی خواهد کرد. بعد این شریف زاده سعید مومن و علیشیر رسولو به میدان میبرایند. موسی هم در شهر الماتا برنده مدال برنجی شد در جام آسیایی به سامبو میان جوانان. این دستاورد یک ماه پیش به پهلوان کبودپوش در میدان بودن نصیب گردید. نهایتاً کارو در این سمت موسی غنیوف جانا کرد و زری را مال خود نمود. در دقیقه سیومی نیروسنجی یک قدم به پیش رفت. موسی را رؤوف حکومت تمرین می‌دهد. پدرش نیز در این باز هم فرصت مناسب وزری اواسطی پون بسیار هم حالتی بهتر فرصت مناسب را خوب یافت و صاحب پیروزی گردید. رؤوف شاگردانش امروز هم کار را در مرحله یک هشت‌نهایی خوب انجام دادند. کارگردان همین چهره نمایان جودوی کشور را هم منظور ما نمودند. واقعا هم موسی از خود مهارت والا نشان داد و مخصوصا در دقیقه سیومی مبارزه مرحله 1/8 نهایی. فشرده سبقت را کارگردان ها همینجا منظور ما کردند. جمعی نتایج بهتری این مرحله را محمد جاوید میرزا حکیم داور جوان از ناحیه مسچاه، شریف زاده سعید مومن یک غلبه به دست آورد. به مرحله 1/8 نهایی آمد. پهلوان سفید پوش تحت رهبری منوچهر قربانوف تمرین میکند. عمل رسولوف اشتباه بود. رسولوف علیشیر در مقابل سلیم زاده مهراج از شهر کولوب نتیجه بهتر بود. کارو در دور اول رسولوف خوب انجام داد و به این مرحله آمد. رسولوف
шарифзодаро ин маврид ман фикр надорам ки фишор овараду таслим созад. бале, саид мумин нисбат ба ин чеҳрае ки мо медонем истеъдодаш андаке фарқкунанда аст. аз ҳисоби натиҷаҳои мусобиқот, аз ҳисоби ҳузури ин чеҳраҳо дар тантанаҳои наврӯзӣ, аллакай мо шоҳиди ҳол ҳам будем ки чӣ гуна саид мумин майдондориҳои хуби худро дар ховалингу дар темурмалику дар рашту нуробод имсол нишон дода буд. идомаи талоши паҳлавони кабудпӯш бале андаке тақвияти дигар мехоҳад. қувваи қавии ҷисмонӣ дорад, аммо малака дар ин фурсатҳо лозим аст. бале, саид мумин ҳоло фурсати кор дар заминро хуб анҷом додан натавонист. на, ин тарзи партофтҳои самти чапу рост самаровар нестанд. омодагии ҳамаҷонибаи ҷисмонии саид мумин намоён аст, аммо самаранок истифода кардани қувва дар рафти мусобиқа бисёр нақши алоҳида дорад. ҳар тараф партофтану ҳаво додану қувваро бештару зиёдтар сарф кардан. агар нафаре ки марҳилаҳои баъдиро андеша кунад, ин ҳам ба нафи кор накоҳад буд. ва ниҳоят вазари корро дар самти музаффарият андаке беҳтар кард. саид мумин вазариро моли худ кард дар дақиқаи сеюми талоши марҳилаи як ҳаштниҳоӣ. расуловро шидои дуюм таҳдид мекунад. агар як бори дигар чунин иштибоҳ кунад, вазари, бале, вазари авасияти ипон. саид мумин шарифзода саид мумин чун гуфтем ки мураббияш манучер қурбонов аст, фишурдаи лаҳзаҳои ҷолиби ин сабқатро як бори дигар аз ҷониби коргардонҳо фирӯз бахтибеков ва муҳаммад норов ба шумо манзур мекунем ва баъдан таваҷҷӯҳ мекунем ба рақобати баъдӣ. саид раҳмон беков, довари дараҷаи ҷумҳуриявӣ, ин аслан тарбият ё дастпарвари мактаби варзишии ноҳияи ванҷ аст. қомати баланд, замони соли 2005-2009 нирӯсанҷиҳояш дар чемпионати мамлакат дар мусобиқаҳои мухталифи ҳудуди ҷумҳурӣ хеле хуб буд. ҳоло ба ҳайси довар дар ин чемпионат фаъолият дорад. мақсудов дар дидори аввал зафар ёфт. амридин аз шаҳри душанбе аст.
фирдавси баҳодур аз вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон. ин чеҳра дар даври аввал озод буд ва мақсудов муқобили билол ғиёсов мубориза бурд. паҳлавони суғдиро шикаст доду ба ин давр омад, ба даври як ҳаштниҳоӣ. фирдавси баҳодур паҳлавоне ки ҳоло ба ёрии таъҷилии тиббӣ ниёз дорад. манучер собиров, айниддинзода, устодони барҷастаро мо пештар ҳам инҷо дар бораашон андаке ба шумо маълумот додем. рӯзи дуюми рақобатҳои хеле ҷолибро мо якҷоя тамошо хоҳем кард. ҷамъи заҳматҳои мураббиёну масъулин дар давоми як сол чӣ натиҷа ба бор меоварад, мо якҷоя ин лаҳозотро тамошо хоҳем кард. саидраҳмон беков дар хусуси оғози майдондории ин чеҳра аз ноҳияи ванҷ сухан гуфтем ва имрӯз ҳам музаффар усмонов, як собиқадори дигари гӯштини миллии ноҳияи раштро ҳам манзури мо карданд ва ҳамаро инҷо ёфтан мумкин аст. он афроде ки муҳаббату меҳри алоҳидаи гӯштин дорад ба рашт омадааст ва ин тантанаҳои иди гӯштини ҷудоро рӯзи дуюм аст ки дар ин маҷмӯаи бошукӯҳи варзишӣ тамошо доранд. бо ибтикори сарвари муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш рушду инкишофи тоза ёфт. агар иштибоҳ накунам соли 2017 ё 2018 ин маҷмӯаи бошукӯҳи варзишӣ ро президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба истифода доданд. ин ҳам як тӯҳфаи арзандаи замони соҳиби истиқлолии кишвар ба мардуми ноҳияи раштонзамин аст ки имрӯз мо рафти чемпионати мамлакат ва дигар мусобиқаҳои сатҳи ҷумҳуриявиро ҳам метавонем ки дар ин ҷо боз манзури тамошобинони ҳамешаи телевизиони варзиш кунем. аз рафти сабқат ҳоло мебинем ки фирдавси баҳодур ой фирдавс ин лаҳзаро чаро натавонист ки то ба охир истифода кунад. паҳлавони вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон хеле дар ҳолати муносиб буд. агар таҷрибааш афзалӣ мекард ин корро лоақал то 10 сония хотима дода метавонист, аммо ҳарифаш аз чанголаш раҳо ёфт. фирдавс як бор назди духтури мусобиқот рафт. осебаш чандон ҷиддӣ набуд. майдондориаш дар лаҳзаи хеле муносиби кор дар замин хуб буд. боз талош мекунад. барои истифодаи бехатои ҳаллу
یک بار تکرار یافت از گفته های بندکی فردوس. راستی اون چیزی را که تماشابین در این لحظه ها میخواهد، فردوس اون رو در حالت کار در زمین چندان خوب نشان نمیدهد. مقصود و پهلوان شهری دوشنبه یک کامیابی داد فردوس وزاری. فردوس بهادر در دقیقه آخرین نیروسنجی پهلوان ولایت مختاری کوهستانی بدخشان صاحب امتیاز گردید. 8 ثانیه دیگر و شاید این لحظه که دیگر باره متوجه کنیم. بله، نادرست عمل اجرا کرده پهلوان خلعت کبود داشته. اصول حرکتش اینجا هم فشار دست، حرکت پای در فرصتی که در گشتین جدا هم ممنوع است. واقعا هم نواری تکراری لحظه های خیلی مشخص رو هم مستقیم و برادران محبوب مهمانان ارجمند ما از جمهوری ازبکستان، از قزاقستان و فدراسیون روسیه که امروز با همکاری های زیچ و متقابلا سودمندی مؤسسه دولتی تلویزیونی ورزش این لحظه ها رو هم پیگیری میکنند، تحلیل و بررسی مینمایند و عادلانه اینجا به ورزشگران بهاگذاری مینمایند. کاملا نادرست بود حرکت فردوس در لحظه که باز فشار اورنج به زانو بود. این کار رو دیگر بار هم خواست که انجام دهد. فردوس هر دو هم حالا در فرصت فشار آوری کار در زمین، لحظه هایی که برای هر دو هم مناسب است که صاحب امتیاز گردند یا بوغی کردن، همون فرصت فشار آوری برای تسلیم نمودن حریف بود. اون خوب انجام نیافت. وقتی علاوگی دقیقه دویمش هم سپری می شود. عمل آخرینه که اینجا از جانب پهلوانان اکنون فکر میکنم که باز هم به خطا که راه داد سیومین شد و پهلوان ولایت مختار کوهستانی بدخشان از نتیجه دلخواهی این مبارزه محروم گردید. 3 بار اشتباه کرد و با همین نتیجه مقصودف از فشار آوری بیشتر، از خطاگی های پی در پی فردوس بهادر خوب استفاده کرد و به مرحله 4-1 نهایی رفت. سیفالدین زاده سیفالدین، حالا امید رحمانوف داور درجه جمهوری اوی از شهر کولوب آماده است که این دور را حکم میکند. سیفالدین دستپروری کوخی ورزشی لنگلیف. امید هم هنرنماییش در هیئت منتخب جوانان خوب بود. این 7 سال قبل مشاهد این لحظه های جالب، پیروزی های امید بودیم در جریان چمپیونات مملکت در رشته جودو. سیفالدین این از ولایت سوخت است. سلاله پهلوانی رشد و نموی تازه دارد در ولایت سوخت، مخصوصا با
тавсияҳои судманди устоди устодон Устопиров ва ин сулолаи Устопировҳо ки боз ҳам дар чемпионати мамлакат, боз ҳам дар рафти мусобиқаҳои мухталиф боз беҳтар ба назар мерасад. Сайфиддинов набераи Устопиров, аниқтараш чеҳраҳое ки мактаби ин нафари хеле шӯҳратёри намудҳои гӯштини вилояти суғдро ҳам гӯем иштибоҳ нест, ҳам гӯштини миллӣ, ҳам самво, ҳам вуҷудо пушти сар кардааст. Сайфиддинов аз дақиқаи аввал дар муқобили Розиқов фаъол будани худро нишон медиҳад. Абдухолиқ Розиқов аз шаҳри Ҳисор аст, намояндаи дастаи шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ. Сайфиддинов барои фишороварии рақибаш хеле ҳам кӯшиши зиёд мекунад, ҳарчанд имтиёз ба даст наоварда бошад ҳам, аммо ҳаракати бештар дорад. се усулро мавриди таваҷҷӯҳ қарор дод ва аксарияти амалҳояш ба хотири ҳамон як усуле ки сари китф гуфтанаш мушкилтар ё бо истилоҳи мелница дар миёни паҳлавонон маъмул аст. Ин корро чанд бор таваккал кард ва дар се ҳолат ҳам комёб нашуд. фишороварӣ дар ҳолати буғӣ кардани рақиб имкон ҳаст. Розиқов чандон таҷрибаи хуб надорад, таслим шуд. Бале, таслим ва Сайфиддин ғалабаи аввалини худро тавассути истифодаи усули кор дар замин ё буғӣ кардан соҳиб шуд. дидори аввалинро Сайфиддинзода ҳам дар муқобили Эмомов хуб анҷом дод. рақиби дуюмашро ҳам шикаст доду ба вохӯриҳои чорякниҳоӣ рафт. Абдулаҳад Маҷидов, Ҷовидон Сафаров. Абдулаҳад дар даври аввал озод буд. ҳоло ин фурсати фишороварӣ, буғӣ кардан, таслим намудани рақибро мо дигарбора аз ҷониби коргардонҳои пахши мустақими ин чемпионат тамошо кардем. Ҷамшед Халилов. Абдулаҳад Маҷидов ин аз сулолаи Маҷидовҳо ҳаст. ҷаҳонгиру хуршед Маҷидовҳо ва ана ҳамин сулолаҳо дар Тоҷикистон мавҷуданд ки
намудҳои гӯштин ва хусусан гӯштини миллӣ самбо ва ҷудо рушди бемайлон мекунад. бояд ба ҳамон ашхосе ки муҳаббат ва садоқати алоҳида доранд мо аҳсан ва арзи сипос гӯем ки фаъолияти мактабҳои варзиши моро ҳам боз ҳам пурқувваттар месозанд ва дар муттаҳид кардани дастаҳои якачин, дар пайдо намудани чеҳраҳои асил ҳам ҳамон сулолаҳост ки имрӯз хизматашон хеле хубу шоёну шоиста аст. Сафаров аз хатлон аст. қиёфааш маълум аст ки чандон чеҳраи номвар ва намоён нест. инро акнун дар майдон дигарбора албатта шояд собит кунем ё на, вақт ҳамаро нишон хоҳад дод. ин аз назари банда аст, шояд иштибоҳ кунам ё на. биёед якҷоя ин рақобатро тамошо мекунем ва ба суоли худ посух хоҳем гирифт. ба ин ҳолати хеле нигаронкунандаи Сафаров эътибор надиҳем, чунки дар дидори аввал ҳам ин чеҳра ба пирӯзӣ ноил гардид ва дар даври дуюм чӣ коро сомон медиҳад. яктарафа доштан инҷо ҳам нодуруст аз ҷониби паҳлавоне ки гуфтему, андаке боз ҳам таваққуф кардем ки вақтдоварӣ барҳақ аст, аллакай огоҳӣ гирифт. маълум аст қапиданаш аз доштани сари осиё гирибони ҳареф маълум аст ки Сафаров ҷараёни муборизаро шиддати дигар додан наметавонад. Маҷидов алон барои аз пушти хилъати рақиб қапидан имкон дорад. агар камарбандро ин лаҳза ҳам боз мушаххасан акнун дар баробар ё дар қиёс бо ҳунари Сафаров, Маҷидов андаке дар дақиқаи аввалу дуввум фаъолтар будани худро нишон дод. кор чӣ гуна сомон меёбад? ростӣ аз он тартиби мушаххасе ки бо таври касбӣ маҳорати онҳо боз ҳам дурахшад, намоён бошад, чунин нест. боз ҳам иштибоҳ ман фикр мекунам паҳлавони кабудпӯшро дар пеш аст, чунки хатогиҳояш нисбат ба Маҷидов зиёдтаранд. Абдуллаҳад ду ҳуҷуми бештар кард. усули сари кетф ин ростӣ барои анҷоми беҳтар ёфтанаш бисёр ҳам гумонҳои зиёд буд. ой ин коре ки воқеан пазмонаш набуд. Маҷидов бале ва зари баҳогузорӣ шуд. тасодуфан ҳам буд, ҳарчи ҳаст пеши назар аст. хатогиҳояш хеле зиёданд. ин тарзи гӯштингирӣ бароси тамошобинонро ҳам нигарон мекунад. шидо Маҷидов гумон надошт ки аз ин ҳолати шурӯъ гардида имтиёз аз даст медиҳад. боз ҳам иштибоҳ, боз ҳам барои тақвияти маҳорат тамрини бештар лозим аст. ҷавони кабудпӯш ростӣ
در سطح جمهوریوی باید چنین گشتنگیری کم باشد. یعنی اینها چهره های موفق ولایت ختلانند. ببینید دقیقاً کار در این زمینه تقویت میخواهد. قوه جسمانیش خیلی هم ضعیفتر، مبارزه مجید و عبدالاحد بیشتر میگردد دقیقه آخرین. از نسب شاید شاگردانی برات سفرов باشد، ناحیه جلالالدین بلخی. اما از گشتنگیری من گمان ندارم که برات سفرov در تربیه شاگردان چنین حالتها را روا بیند. یعنی نبودن تیاری همه‌جانبه جسمانی و قپیدن حریف در حالتهای خیلی هم حساس و حل طلب. مجید فاسیب دیده است نزد دکتر مسابقه می رود. 13 ثانیه دیگر در اختیار دارند. خوب آزمایی کردن می تواند. 13 ثانیه دیگر. در 13 ثانیه نتیجه را تغییر دادنش خیلی در گمان است، چون که سفرov فهمید که کارو در این سمت فقط فقط دفاع را باید اختیار کند. اما داور اینجا امر مته گفت. وقت هم انجام یافته بود. و پرتافت آخرین مجیدوف بیکار با این نوبت گرفته نشد. سفرov در این دور غلبه به دست آورد، اما گشتنگیریش، آمادگیش، قپیدنش بسیار هم نگران کننده. بسیار. با چنین رفتی آمادگی باید چنین چهره ها به چمپیونات تاجیکستان سفربر نگردند. این فکری من است. باید آمادگی، باید سفربری، چهره هایی که اینها ولایت رو معرفی میکنند کاملا جلوی دیگر داشته باشد. غفورov، بختیار، اسمتبекov نیاز داور درجه جمهوریوی از ولایت مختار کوهستان بدخشان. غفورov، بختیار از شهر دوشنبه در دور اول آزاد بود. رحیمov، عبدالمومن این چهره هم در دور اول آزاد بود. حرکت غفورov هم پشناکی هوا دادن ما میبینیم که دیروز هم امروز هم از جانب اکثر پهلوانان عملی می شود، اما اکثرشون نتیجه های بهتر به بار نمی آورند. یعنی اشتباه کارانه سامان می یابند. عادت است یا این اصول معمولی شده است که خیلی جوانان با استفاده این رجوع الهیده دارند، اما برای سامان دادن این اصول فکر میکنم
тамрини яксола дусола ва сесола басанда нест. бисёр ҳам касбияти хубу воло тақозо мекунад, махсусан ҳамин усул. ғафуров ҳар ду паҳлавон дар даври аввал озод буданд. ҳар ду ҳам аз шаҳри душанбе имрӯз дастаи мукаммали душанбе 1 ва душанбе 2 ба чемпионати мамлакат миёни ҷавонон дар риштаи ҷудо сафар баргардиданд. خلاصه داور اینجا نیاز اسمت بکو فکر میکنم باید باز هم مشخص باشد، اما یگان اشتباه در رفت مبارزه که 2 دقیقه رو تا این لحظه در بر گرفت به نظر نرسید. نسبت به سبقت پیشینه که ما مشاهده کردیم کاملا هنرنمایی پهلوانان دوشنبه شهر فرق میکند. نوبسته از اونه که مجازات میشوند یا نه. یک طرفه داشتن این بله شیدو است. رحیموف کار رو در این زمینه اندکی سوس براهمون نادرست داشتن پهلوان بله سفید پوش از سری اوستین، این هم مجازات است. شیدو بحث برانگیز بود لحظه که ما منظور کردیم. یک لحظه مناسب حالت دیگری تکرار رو میتوانیم در جریان مبارزه ببینیم. ورزشگر خود عمل رو شروع کرد، اما لغزش یک حالتی که پایش الکی با اندک فشار آوری موازنت خود رو گم کرد. فکر میکنم که اینجا امتیاز نیست. بله نظر داور هم در این روند توجهی علاهیده دارد. کاری آی باز هم خوب و سری وقتی پهلوان سفید پوش خوب شروع گردید، اما هر عملی که هست باز اگر بهتر استفاده نگردد باز هم اشتباه به نظر می رسد. برای بهتر خاتمه دادن این لحظه ها، چون گفتیم که همیشه تمرین، همیشه آموزش لازم است. سفروف 2 بار مجازات شد. مرحله 8 یک نهایی سبقت های پهلوانان وزنشان تا 81 کیلو رو تماشا داریم. فرصت مناسب برای نگاه داشتن حالتی به تخت پشت. واخوری پهلوانان باز ادامه می‌یابد. نهایتاً هم در رفت مبارزه سفروف توانست که اشتباه خود را اصلاح کند.
зафаров бисёр ҳам ҳолати кунуниро хубу ба маврид истифода кард, натиҷаро баробар намуд ва ниҳоятан имтиёзи зарурии худро моли худ кард, дастболо шуд ва ба вохӯриҳои чорякниҳоӣ рафт. сафаров бахтиёр. як лаҳзаи дигар метавонем ки бале ва заре ва сипас 10 сонияи дигар ҳарифро ҳам хеле ҳолатҳои хубро акнун мо шоҳид шудем. кароматулло мирзоев, варзишгари кабудпӯш аз шаҳри душанбе ва ҳарифи ин паҳлавон одинаев, насабаш аз ҳаким ном дорад, аз вилояти суғд, аз ноҳияи ҷабор расулов аст. мо мураббиёни кохи варзишии зарафшонро мебинем ки ҳаяҷони зиёде онҳоро фарогир аст. фикр мекунам ҳамин чеҳра одинаевҳо дар кохи варзишии зарафшон зиёданд, ҳам дар риштаи самбо ва ҳам дар гӯштини миллӣ. дар камарбандӣ боз гурӯҳи алоҳида инҷо ҳам шурӯъ аз хуршед ва баъдан дастпарварони дигари кохи варзишии зарафшон натиҷаҳои беҳтар доранд аз мусобиқаҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ. бале аксари дастовардҳоро шогирдони усто пирову дастпарварони мактаби варзишии зарафшони ноҳияи ҷабор расулов ба даст меоранд ва дар миёни ҷавонон аксаран музаффарияти паҳлавонони навраси ноҳияи масҷо ва заҳмати бештари бародарон ҳам муҳаммадҷовид ва ҳам фаридун умедовҳо хеле зиёд аст. баъдан рушди ҷудо дар миёни бузургсолон дар ноҳияи масҷо то ҷое гуфтем набудани мураббӣ ё танқисие ки ҳаст чандон хуб нест. ҷавонон хубанд. муҳаммад мирзоҷовид умедов ҳоло вазаре ба паҳлавони хилъати сафед дошта баҳогузорӣ кард. кароматулло ба хатогӣ роҳ дод. вазъият барои кароматулло боз мушкилтар шуд. ҳаким одинаев дар самбову дар камарбандиву дар гӯштини миллӣ ва дар гӯштини ҷудо инҳо дар алоҳидагӣ бояд дастаҳои мунтахаб бошанд. дар шаҳри душанбе акнун созмон ёфтааст, аммо дар дигар вилоятҳо, дар дигар шаҳру ноҳияҳо бинобар сабаби албатта кофӣ набудани ҳамон теъдоди чеҳраҳои лаёқатманд ҳоло таъсиси дастаҳои якачин дар ин риштаҳои гуногуни гӯштин яке аз мушкилоти рӯзмарра маҳсуб меёбад. ой кароматулло бисёр ҳам лаҳзаи беҳтарро ба миён овард ва имкониятро боз ҳам баробар кард, натиҷаро мусовӣ намуда. хеле хуб. аъзам исҳоқов, мураббии мактаби варзишии захираҳои олимпии рақами 6 шаҳри душанбе, кароматуллоро тамрин медиҳад. бисёр ҳам лаҳзаи хубу ҷолибро инҷо кароматулло мирзоев дар сатҳи зарурӣ анҷом дода.
امتیاز اوله کرامت‌الله در حالتی بود که وزری و بعدا حریف رو هم تسلیم نمود. بسیار یک حالت مشکل رو برای حکیم آدینه به میان آورد. پهلوان سوختی وضعیتش بسیار مشکل شد. مخصوصا در حالت همون بوغی کردن، فشار آوری که بود. بیاید یک بار دیگر به فشرده سبقه توجه میکنیم که چگونه کرامت‌الله امتیاز وزری رو از دست داد. بعدا کرامت‌الله نتیجه رو برابر ساخت. وزری اول خود رو گرفت. اوی اوی اوی، کرامت‌الله هم فشار رو در حالت همون لحظه خیلی سریع وقتی بوغی کردن حریف رو تسلیم نمود و با کامیابی دست یافت و آخرین جفتی سبقت‌های یک هشت نهایی بود که کرامت‌الله میرزایف در این دیدار کامیاب شد و به مرحله 4-1 نهایی رفت. با سفرов بختاور رقابت رو البته در وخوری‌های 4-1 نهایی کرامت‌الله ادامه خواهد داد. نیروسنجی اول مرحله 4-1 نهایی رو سنت‌الله لایقов شروع میکند. اکنون برادران دو شاگردی رؤوف حکومت رو به میدان میبرایم. سنت‌الله لایقов و موسیخان غنیف هر دو در یک تالار تمرین میکنند تحت راهبری رؤوف حکومت. خیلی هم لحظه سبقت را در ثانیه های اول هم سنت‌الله خوب شروع کرد، بهتر نشان داده ایستاده است. در میدان نیروسنجی میکنند، تقدیر رقابت رو حل و فصل میسازند. بیرون از میدان دوست و برادر باقی خواهند ماند. همین است طلب گوشتین، طلب ورزشی که الان میبینیم در رفته نیروسنجی. حالا که بیرونه رو هم پهلوان سفید پوش اینجا خیلی خوب شروع کرد. خاتمش با برای سنت‌الله انجام نیافت. خاتمه سبقت ها رو باز هم در پارتر میبینیم که تقویت دیگر میخواهد. هیجان زیاد اکنون پدران هر دو رو فراگیر است، هم تورعلی غنیوف و هم یوریبگ لایقов را که حالا در این تنتنه گوشین جدا شرکت دارند. غالب به پرتغالیا می رود. بسیار مفهوم بزرگ ورزش را افاده می کند. به هر کی میسر نمی شود که تاجیکستان عزیز را در عرصه بین المللی معرفی کنند. این جوانان با تمام نیرو و قوت تلاش میکنند که به هیئت منتخب جوانان کشور شامل شوند و آمادگی را به قهرمانی جهان پرتغالیا شروع نمایند. هر دو هم براسی از نازکی از آموزش مکتب جودوی اللاهیده که تحت راهبری رؤوف حکومت مشق ورزی میکنند بهره برند. یکی این طرز دیگر ترتیب دیگر برابری موجود است به استثنای یک برگه زردی موسی غنیوف. معلوم است که هیجان زیاد هر دو رو فراگیر است. سنت‌الله توجهش برای فشار آوری که حریفش از میدان بیرون شود یا استفاده هلوک داخله همانده بهتر بود. فکر میکنم در این روند هم
довар ба ҳарду шидо медиҳад. бале, набудани як тан аз паҳлавонони номвари кишвар муҳаммад абдуҷалилзода фикр мекунам ба рафти сабқати паҳлавонон андаке таъсир расонид ки ин чеҳраи намоён ва шинохтаи гӯштини ҷудо миёни ҷавонон ростӣ ё осеби ҷиддӣ дорад ки дар чемпионати имсолаи мамлакат ширкат варзида натавонист ва бисёр ҳам акнун паҳлавонони номвари мамлакат миёни ҷавонони то синни 21 сола инҷо ҳам руҷӯъ мекунам барои идомаи вазари як лаҳзаи ҳассосе ки суннатулло онро ба даст овард ва ниҳоят ҳам дар ҷараёни талош мақсади худро амалӣ карда дар дақиқаи охирин ҳар касе заҳмату талоши бештар кардааст. майдон ҳамаи лаҳазотро нишон хоҳад дод. партофти дигари варзишгари хилъати сафедошта ҳолати фишороварии даст бо суннатулло ин лаҳзаро ҳам ба мушкилӣ бартараф кард, аммо дасташ осеб дид. фикр мекунам дар ҳолате ки бисёр ҳам мусо ғаниев ин лаҳзаро бисёр бо тарзи нодуруст иҷро карда бошад. на варзишгари хилъати сафед дошта дасти бале ягон иштибоҳ ҳам набуд. хеле лаҳзаи мушкилтар суннатулло лоиқов раванди талошро дигарбора собит кард ва дар лаҳзаи охирин ҳам суннатулло собит кард ки ӯ метавонад ки роҳи пуршарафи варзиши меҳанро ба Португалия бо муваффақона тай намояд. ниҳоятан ҳам ӯ собит кард ки ҳунараш дар рақобати чорякниҳоӣ муқобили мусо ғаниев афзалтару шоиста аст. лоиқов аввалин шуда ба марҳилаи ниманиҳоӣ роҳ хат гирифт. бисёр сабқати ҳассос, бисёр муборизаи пуршиддат, ҳам фалсафаи ҷудо, ҳам футуват, ҳам нангу номус, ҳам ҳаяҷону эҳсосот, ҳам лаҳзаҳои тасдиқи заҳматҳои шабонарӯзии волидайн, ҳама дар маҷмӯъ фалсафаи ҷудоро боз ҳам ғанӣ кард ва суннатулло дар ниҳоят ана ҳамин партофташ як бори дигар исбот намуд ки ҳунараш фарқкунанда аст. офарин. ниёз асматбеков, саидмӯмин шарифзода ҳоло ба майдон меояд. рақобати дуюми марҳилаи чорякниҳоӣ бо мақсудов аҳлиддин майдондорӣ хоҳад кард. دقیقه اول تلاش پهلوانانی که میبینیم چندان مناسب نیست برای حمله های ثمرآور به هر دو شیدو برای سوس گوشتین گرفتنشون و نبودن برخی از چهره ها رو گفتیم که برافتی
مقابلیت پهلوانان ارزنده اندک تاثیر است رسانید و محمد جان عبدالجلیلov در مرحله آمادگی با مسابقات سطح باشکوه در جمهوری ازبکستان قرار دارد. از آن نشانداد 2 سال اخیر هم بله معین کردن ممکن است که هر یک مرحله هر یک دور در انتخاب خود متخصصان چهره های برجسته باز هم مربیان ورزیده نقش و موقع علیحده دارند. چهره هایی که امروز میبینیم خیلی هم توجه میکنم برای پیروزی و مظفریت. دیروز هم در وزن 60 و 66 و 73 کیلو، امروز در وزن 81 90 100 و جمعی 100 کیلو. اکنون با تدریج هیئت جوانان مکمل میگردد. این هم راه فردای کامیابی های پهلوانان ما رو باز روشن‌تر خواهد کرد. برای باقی ماندن به هیئت منتخب اینجا ضرور است که دوام سال برای رفع مشکلات چاره‌جویی کرد که به هیئت منتخب جوانان پهلوانان شایسته شامل گردند. سعید مومین اشتباهاً کاری که کرد مجازات شد. مقصودوف از سر آستین به خطا داشته است. اکنون لحظه بعدی را چگونه به عمل می آورد. حالا این کار را هم خوب انجام نداد. غالب اینجا با سنت الله لایقوف در واخوری های نیمه نهایی نیرو می سنجد. از میدان بیرون برآمدن مجازات است. مقصود باید این را خوب رعایت کند. دقیقه آخرین ترتیبی برگزاری چمپیونات امساله اندک دیگر شد. بله اولا عمل نادرستی سعید مومین را نشان دادن، با او شیدای سیوم را نشان میدهند. اندک اعتراض دارد برای شیدای سیوم. بله همه از روی قاعده است. اشتباهی کرده سعید مومین او را از این دور محروم کرد. از نتیجه دلخواه این دور مقصود با مرحله دیگر رفت. مقصود با سنت الله لایقوف در واخوری های نیمه نهایی قوه آزمایی خواهد کرد. انا این سبقت هم خیلی حساس و پرشدت صورت میگیرد. سیفالدین زاده سیفالدین و سفروف جاویدان. من فکر میکنم در باره آن کمفعالی جاویدان سفروف کبود پشت رو حالا فیروز بختیبکوف این لحظه انا همین چهره رو که گفتیم که از باختر است، از روی آن نسبی که ما چون گفتیم در ابتدا و سفروف در مقابل حریفش اندک پیشتر بسیار هم با سهلنگاری و سراسیمگی را داد. با این نگاه نکرده یک وزری رو هم بود از مجیدوف ستانید. با این مرحله آمد اما وضعیتش خوب نخواهد بود. راستی کار رو کشاله کنه. نه من بسیار هم با این حالتی که به عمل آمد یعنی فشار آوری برای بوقی کردن کارو سیفالدین زاده شدت داده نتوانست.
баъзе ҳо ба он назаранд ки кабудпӯши дар майдон буда шояд бо ҳамин тартиби сабқатҳои хеле нигаронкунанда ба даври баъдӣ равад, аммо ман ба фикри онҳо розӣ нестам. ҳоло таваҷҷӯҳ мекунем. сайфиддинзода мактаби хеле намунаи устопировро хуб омӯхтааст ва аксаран шогирдони Барод Сафаров аз ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ ва балхе аз нафароне ки таҳти роҳбарӣ умар мате як лаҳзае ки боз ҳам таваққуф мешавад ва ҳамчунин Файзиддин Амиршоев инҷо ҳам бекор карда мешавад. шидои паҳлавони кабудпӯш Сафаров фишор меоварад дар муқобили варзишгари кабудпӯш ки андаке ҳам бошад таъсири худро барои аз майдон берун шудани Сайфиддин расонад. дақиқаи сеюми муборизаи паҳлавонон дар марҳилаи чорякниҳоӣ. ҷовидон Сафаров Умаровро Шоҳрух Умаровро дар даври аввал мағлуб кард ва Абдулаҳад Маҷидовро дар даври дуввум. гӯштингирии Сайфиддинзода ростӣ суст ё ба касбияти паҳлавони хилъати кабуд дошта таваҷҷӯҳ кунем. Сайфиддинзода дар муқобили ин чеҳраҳо комилан бояд афзалии малакаи худро дар дақиқаи аввал нишон медод. аз рӯи он натоиҷ ва ҷамъи муваффақиятҳое ки Сайфиддинзода дар 2 соли охир дорад. вазаре имконият барои ба вуҷуд овардани фурсати нигоҳдошти ҳолати ба тахтапушт. пояшро аз миёни пойҳои рақиб ҳарчи зудтар бояд берун мекард. Сайфиддинзода акнун матлаби худро амалӣ намуд. вазари бекор карда шуд. рақобати паҳлавонон дар дақиқаи охирин чӣ натиҷа ба бор меоварад? шидо ба ҳар ду варзишгар. гӯштингирияшон хеле суст шуд. ҷовидон худро дар муқобили Абдулаҳад Маҷидов комилан заиф нишон дод, аммо муваффақ шуд. дар муқобили Сайфиддинзода умуман нафари дигар аст ки гӯё майдондорӣ карда бошад. он лаҳзаҳои хеле нигаронкунандаву ғайрикасбиро дар муборизаи Маҷидов нишон дод, аммо Сайфиддинзодаро комилан дар дақиқаҳои аввал ҳам фишор овард. новбас аз оне ки
натиҷа ба даст омад. иштибоҳаш бештар буд. ман фикр мекунам инҷо ҳам боз муҷозот мешавад. ой бале, ҳамин тавр ҳам шуд. сеюмин шидо ба ҷовидон сафаров доданд ва сайфиддинзода сайфиддин аз ин марҳила ҳам натиҷаи дилхоҳи худро ба даст оварду ба рақобатҳои ниманиҳоӣ рафт. фикр мекунам акнун боз ҳам вақт довари барҳақ аст. инҷо Сунатулло Лоиқов, Мақсудов Аҳлиддин, Сайфиддинзода ва ғолиби ҷуфти охирини марҳилаи чорякниҳоӣ ба даври ниманиҳоӣ мераванд. 4 паҳлавони муваффақ. нафари чорумашро ҳоло мо намедонем. шояд ҳамин чеҳра, шояд ин чеҳрае ки кабудпӯше ки Кароматулло Мирзоев ном дорад. бахтиёр сафаров дар даври аввал озод буд. раҳимов Абдулмумин ҳарифи даври якҳаштниҳоӣ ӯ буд ва баъдан ба ин марҳила омад варзишгари сафедпӯш. Кароматулло Мирзоев 2 ғалаба дорад. Саид Мирзоевро дар даври аввал, Ҳаким Одинаевро дар даври ҳаштякниҳоӣ дучори шикаст кард. соҳиби музаффарият шуд ва ба вохӯриҳои чорякниҳоӣ рохат гирифт. Кароматулло аз майдон берун шуд, муҷозот гардид. як бори дигар барои доштани камарбанд фурсати хуб пайдо кард, аммо суръатафзоӣ андаке пештар лозим буд. шидо боз ба Кароматулло барои аз майдон берун баромаданаш. ҳаракаташ хуб буд, аммо маконро, ҷойро дар ҳолати нолозим иваз кард. ой, Кароматулло ин лаҳзаам агар боз ба хатогӣ роҳ дода бошад ҷараёни сабқадро, ой, ҳар ду нодуруст амал карданд ва Кароматулло шидои сеюм доданд ва пирӯзиро Сафаров инҷо ба даст овард. ғафуров бахтиёр маъзарат, ин чеҳрае ки гуфтем дар дидори аввал озод буд. ғафуров Раҳимовро мағлуб кард ва дар ин марҳила бахташ хандид. барости ду фишори пешинааш боиси нишон додани баргаи зард ба Кароматулло Мирзоев шуд ва бо ҳамин натоиҷ ғафуров инҷо комёб гардиду ба марҳилаи ниманиҳоӣ роҳи худро ҳамвор кард.
Avazları hoş konuşan Yusuf'un namca alışlaktı. Maço.
گلبی رکھنیا مخرج تصور دعوت کرنا امیدو اوزارشو شمسی محمد گلبی رکھنیدو دعوت کرنا ایمولو رابونی روزیتو عبدو خلیق Varsvero, bebacza. Andrzej, Timocka nie było, spróbował też. Patrz, Mustafi prawda stał. Mareczko, to czekaj na nie brać. Kaprona prawa na deszała. Hobido, Mozambique, Shamsi, Muamba. Ayori, Bankrek, jak tam tu dała karana. Ebo, Raboni, Rosiko, Abdulkholi. Tavakal, sorgun arayışı. Kaprona davat edamşat. Eyvallah Rabuni, Rizoyev. Abdulkholi Paçoklu ekosuna geçer.
Rahimov Abdulmumin, Mirzoyev Karomatullo. Rahimov Abdulmumin, Mirzoyev Karomatullo. Da'vat qadami shavad. Mirzoyev Karomatullo, Golbert Nasimi Hamidov, Ozar Shoh. Da'vat qadami shavad. Rasulov, Alisher Maqsudov, Ahmedi. Rasulov, Alisher Maqsudov, Ahmedi. Da'vat qadami shavad. Gülemi Rakamiya, Da'vat qadami shavad. Takrora. Rasulov, Alisher Maqsudov, Ahmedi. ҳамдиёрони азиз, акнун барои идомаи шарҳи чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон миёни ҷавонон аз рӯзи дуюм меравем ба набардҳои ҷадид, ки дар ин ҷо довари ҷавон Умедов омода аст ки рақобати навбатиро ҳакамӣ кунад. ҳанӯз ҷуфти навбатӣ ба лаби татами ҳузур надоранд, вале даъват карданд чанд лаҳза пеш. умед дорем ки онҳо ба лаби майдон меоянд ва ҳунарнамоӣ мекунанд. вазни зери 81 кило ақаллан рақобатҳо пушти сар шуданд қисмати аз онҳо. хоб маълим Садриддин Обидов ҳам мунтазир аст, Ғаниҷон Ғаниев ва дигар нафароне ки ҳузур доранд ва омодаи тамошои рақобатҳои минбаъд ҳастанд. моро ҳамроҳ бошед дӯстони азиз. бо пайдо гардидани чеҳраҳо мо шарҳи худро идома медиҳем. Golbert Nasimi Mirzoyev Karomatullo. дар ҳоле ки дар ин ҷо тибқи қоидаҳои гӯштани ҷудо бояд паҳлавонон ки довар дар маркази майдон шояд дақиқаҳо мунтазир бошад, кайҳо боз паҳлавонон бояд ба ин ҷо ҳузур дошта бошанд. вале намедонам аз чӣ бошад ки довар мунтазири паҳлавонон мешавад ва паҳлавонон шояд дар
خوراک نصفیروزی باشند که اینقدر دور میمانند، دیر میمانند. خب ما هر لحظه در اینجا کارگردان هم کوشش میکند که حالت توقف را با کادرهای رنگارنگ پیشکش ما گرداند. پهلوان سنگین وزن نیک روزجان در اینجا حضور دارد، پهلوانی که نزدیک 200 کیلو وزن دارد. این آینده شاید کشور شوند. این چمپیونات جمهوری تاجیکستان است میان جوانان که ما منتظر هستیم برای جفت نوبتی. یکی پیدا شد با فکرم. این هم رفت چی؟ آمد و از آمدن پشیمان شده ترک ترته میکرد. کی را منتظر هستیم؟ دو داور در مرکز میدان منتظر پهلوانان هستند. پای در پای در اینجا پهلوانان را دعوت میکنند. غنیف موسیخان پهلوانی که با جداگی کبوت در اینجا حضور دارد، بر مقابل رقیبش این از سلاله غنیف ها برادر غنیجان غنیف که در آسیا رقم 1 است. خب او در گشتن سامبو. امیدزاده این جفت را نزد همدیگر دعوت میکند و حمیدوف با غنیف در رقابت های تسلا بخش میان همدیگر گشتن را باز چی شد. خوب حجمه میگوید یا دوام میدهد. خب نمیدونم براستی از کجا سخن رو ادامه دیم، از توقف یا از منتظری داور مرکز یا از خوراک نصفی روزی. یا از باد و هوای زیبا منظر رشتان زمین. اکنون حجمه بالاخره اکنون حجمه داور این جفت را میان همدیگر آورده است. حمیدوف با جداگی سفید بر مقابل موسیجان پرداخت عالی که وزر و حالت اسایکامی در اینجا میتواند که موسیجان 10 ثانیه دیگر رقیب را نگه دارد و همین طریق با قسمت های منبعده برای نبرد خش را برای به دست آوردن نشان برنجی قهرمانی تاجیکستان جوانان ادامه دهد. موسیجان پلنگ چنگال جداگی کبود پوشیده با گذشت همگی چند ثانیه این منتظری ها با فکرم با پرتاب همین غنیجان بوده است. خب کوتاه میکند گزارش ما را دوستان عزیز. موسیخان غنیف راهش را برای نشان برنجی ادامه میدهد. اکنون دوستان عزیز حالا جفت منبعده را منتظر میشویم که در اینجا برای
نوبتی نبرد. اوه، پرتابی تکراری رو میبینیم که در اینجا موساخان عالی اجرا کرد. اصول کمری رقیب را به پهلو آورد و چنگال پلنگی او را غالب گردانید. همین است تاکتیکای گوشتین جدایی که در این اجرا شد. باز با فکرم منتظر جفتی نوبتی میشویم. خوب است که ورزشکاران دیر میمونند و کارگردان پیران کار را نشان میدهد. و داوران منتظرند. عراف حکمتов شاگردانش امروز برای نبرد آماده هستند. داورم با فکرم طاقتش تاق شده است. منتظری های زیاد و ترک تعطیل میکند. ما باشیم جفت را منتظر هستیم. این مجمع تهی از پهلوانان رشتان زمین است که روز دوم مکان نبرد پهلوانان جوانان جدای تاجیکستان گردیده است. من تعطیمی را در نظر دارم، ولی مخلصان باشند در نشستگاه این مجمع منتظر برای وارد شوی پهلوانان هستند. به فکرم داور آمد که توقف زیاد می شود. خوبش ما نیست توقف کنیم. Камеру дали.
10 minut перерыв.
Darustan olmadı. Olmadı. Olu rejisseur mi saçıyorsa dahil акнун дӯстони азиз баргашт ба рақобатҳо дар вазни то 81 кило идомабахши гузориши мо аст. дар рақобатҳои тасаллобахш мубориза мебаранд ғиёсов бо фирдавс. дар инҷо ғиёсов ҳоло аз ҷониби рақиб тариқи гиребон боғӣ карда мешавад. бубинед ҳолати довар ино аҳамият биёд то ин ки беҳуш нашавад фирдавс. таслим намешавад фирдавс бо ин. ҳолати ноқулай омаданд. ва идомаи набард дар рақобатҳои тасаллобахш дӯстони азиз вазни зери 81 кило. боз ҳамун шева мешавад. барои якдигар назар афкананд ва аввалин ваҳзари ба суди паҳлавони ҷудоги сафед пӯшида ғиёсов. ӯ дарҳол бо қулф андохтани пои рақиб аввалин ваҳзари русоиб шуд, вале зери чанголи рақиб мемонад фирдавс. ягона имконияти фирдавс ҳамин ҳолати асайкон мебуд, вале худ зери чанголи рақиб мемонад. акнун рақибро лозим аст ки 10 сония дорад ва ин пирӯзиро истиқбол гирад. ин пирӯзӣ аст барои ғиёсов. белол ғиёсов паҳлавони суғдӣ бо як ваъзари ва ҳолати асайкоми нигоҳ доштани рақиб дар ин ҷо пирӯз шуд. дар наворҳои такрорӣ дӯстони азиз ин вазъи мушкили
رقیب غیاسوف را میبینیم. این جفت نوبتی است. اماموف با جودوگی سفید، ربانی است بر مقابل سفارف. جاویدان سفارف برای عکس العمل اماموف را پهلو افزودن کوشش میکند. ولی مته داوران ها را باز دوباره از جای برمیخیزاند و آنها از تجربه یا راستا گشتین گرفتن را ادامه میدهند. سفر فعالتر است. چه مطرحی شروع کردن توانست سفرف حالا خواست که تاکتیکی توموی ناگی را به کار برد. همون چست و چالاکی میان پهلوانان کم به چشم میرسد، گویا آنها تمرین میکرده باشند. ولی گوشتینه که در اصل برای مردم نشان میدهد و با شوق و رغبت کمی در کم دیده میشد. اینجا از جانب سوپروایزر طلب کرده شد تا نوار حالتی داشتن که میکت دوباره پیشکش شود تا اینکه ببینند در اینجا قاعده گوشتین جدا ویران گردد. هجوم پهلوان جداگی کبوشیده کبود رو طلبگار هستند. حالا دوباره ما میبینیم که این حالت تکرار رو اشتباه از جانب کی بود و داور اینو چگونه احساس کرده است. خب کمی سعی داوران نه اما خوب است میگوید. سر کتفی اماموف بسیار آرام گوشتین میگیرند. خب اکنون می رویم به تماشای ادامه نبرد این جفتی که سرعتناکی خیلی پست است. سرعت افزایی میان این جفت قریب که به چشم نمیرسد، در حالی که آنها پهلوانان زیر 81 کیلو اند به مثل برق باید حالا درخشند. اگر سنگین وزن باشند شاید بعضی ها طرفدار از آن باشند که سرعتناکی کمتر است، ولی وزن میانه است 81 کیلو. کشتین آنها تمرین های طولانی را میماند. شاید از سبب کم برگزاری مسابقه ها باشد که برای آنها لازم است که چون این مسابقه ها پای در پای برگزار گردند تا اینکه آنها تجربه گیرند، تجربه را در تاجیکستان گیرند، نه اینکه در مسابقه های بین المللی. بله شاید مسابقه های است که سطح تجربه میدهد، سطح پستر، ولی
дар қаҳрамони ҷаҳон, дар гранд-сламу гран-приҳо дигар ӯ ҷои таҷриба нест. ӯ ҷое аст ки бояд набард шавад ва суръатнокиро нишон диҳанд. باید دوار همین را به نظر گیرد. در حالت کم فعال بودن به هر دو شیدا نشان دهد. دوار سفرف را اولین بار شیدا نشان داد. نزدیک به گلدنسکو گشتین میگیرن، فقط فرقیت با یک شیدو است. در 5 دقیقه آرام بودن. بعضی از پهلوان‌ها در آنجا لباسی و از کیسان افکنند در جای نشست کن. دیروز فضا خوبتر بود از امروز دیدم. ارتباط جاری بود. گلدنسکو این جفت را همانو این پرتاب شانه زمین رسیش بود. در حالت تکرار دیدن ممکن بود. لاقل وزر شاید برای پهلوان پیراهن سفید پوشیده. حالت تکرار رو میبینیم. ببینید یک پهلو، فکر میکنم این وزری است. در حالت وزری نشان دادن نه، آنها کار خویش را آرامانه ادامه میدهند. حتی نفسی اما خستگی را نمیکشند. آرام میان همدیگر گوشتین میگیرند. لب برداشته است سفرف. یک اناکنون حالت اسایکامی نه خوب راو سفرف و برخیز برای ادامه نبرد. فرین ایپون این خوب رفتن ها بالاخره او را به دوشان آورد. اماموف در گلدنسکو نزدیک 1 دقیقه گزارش از گلدنسکو سفرف را دوشان از زمین آورد که این به ایپون جنبست کرده. اکنون قسمت های نیمه نهایی همین پرتاب را دوباره تماشا میکنیم و بعدا میرویم به شرح نبرد من بعده. سنت الله لایقف پهلوان جداگی سفید پوشیده بر مقابل اهل‌دین
мақсудов барои роҳат ба қисматҳои финалӣ гӯштин мегиранд. ин ҷуфте ки якдигарро хуб мешиносанд. яке таҳти роҳбари рауф ҳикматов машқварзӣ мекунад. аниқтараш сунатулло ва аҳлиддин мақсудов бошад таҳти роҳбари иззат худоев машқ гирифтааст. аввалин чангол задани ин ҷуфт натиҷа намедиҳад. аҳлиддин бар муқобили сунатулло рӯ ба рӯи якдигар чанг мезананд ва фосила мераванд. касе аз дигаре мегӯяд ки аввалин шуда кумикатаро ба даст биёр. барои пайдо кардани гиребони якдигар ин паҳлавонони зери 81 килоа рафтан ба қисм табло тасаллобахш нишон медиҳад, аммо фикр мекунам ин қисматҳои нима ниҳоӣ аст. аввалин бор барои аҳлиддин шидо нишон доданд. мақсудов сарекитв кардани асонатулло самти дигар меравад. ду шидо барои мақсудов аст ва барои лоиқов як шидо аст. ҳолати доштан эйпон аст. камарбанд доштани сунатулло лоиқов рақибро ба ду шона овард. иштибоҳи мақсудов дар он буд ки фосила наздик кард ва ин наздикорӣ ӯро ба ду шона овард. аҷаб партобе буд. биёед дубора бубинем аз ин партоб. ана ин ҳолати тавассути хеш партофтан ба ду тахта пушт. акнун дӯстони азиз, ин ҷуфти ки миёни якдигар гӯштин мегиранд рақобатҳои тасаллобахши навбатӣ дар вазни зери 81 кило мебошад. ғиёсов бар муқобили шарифзода саидмомин ҳарду на ин қисматҳои рақобатҳои тасаллобахш аст. қисматҳои нима ниҳоӣ гузаштанд, ҳоло баъд аз ин бо қисматҳои нима ниҳоӣ аст. хуб, саидмомин шарифзода паҳлавоне ки бо ҷудогӣ кабуд аст ва ғиёсов белол паҳлавоне ки пеш аз ин рақибашро чанд лаҳза пеш ба пушт оварда буд. паҳлавони суғдӣ. тариқи гиребон буғӣ кардан аз ҷониби саидмомин. таслим мешавад. офарин. бо гузашти ҳамагин чанд сония саидмомин шарифзода рақибро боғӣ кард ва ғиёсов билол маҷбур шуд ки таслим гардад. паҳлавони суғдӣ дар баробари саидмомин шарифзода. офарин.
شریفزاده سیبمی پهلوان امیدبخش کشور است. شاید اصلا که او از او سلاله همین رشتون زمین است، پهلوان رشتون زمین است. اکنون قسمت های نیمانی های وزن زیر 81 کیلو دومین قسمت نیمانی های همین است. دومین نبرد تسلا بخش این است. سیفالدین زاده سیفالدین بر مقابل غفورов بختیار پهلوان شهر دوشنبه مبارزه میبرد. سیفالدین زاده سیفالدین از کلوب ورزشی اوستا پریون است. پهلوان است که در گشتن سامبو مقام دار است. این پهلوان جداگی سفید پوشیده در پهلوی کامرانشاه اوستا پریون مشق ورزی میکند. غفورов بختیار رقیبی است. حالا در حال این پهلوانان تا 81 کیلو میان یکدیگر گشتن گرفتن آغاز کردند. شدوی اول برای جفت شاید داور مرکز نشان دهد و همین شدوها آنها را کمی سرعت افزایی بخشد. غفورов برای گریبان بالا پیدا کردن حرکت میکرد. سیفالدین زاده سیفالدین مشاد سر کتف نزدیک به وزری ولی این وزری نبود. یک هجوم سیفالدین زاده سیفالدین برعکس حال شد. خود زانو افتید ولی برابری قواها را داور مرکز میبیند و حجمه میگوید تا اینکه گشتین خوب شود رنگین شود. داوران کم حالتی هستند که میخواهد شدو شود. آنها همیشه از پرداب های زیبا امید دارند. حالا در وزن زیر 81 کیلو اکنون یکی از فینالیستان معلوم شده است. سنت الله با قسمت فینالی برآمده است. از این جفت باشد یکی بر مقابل سنت الله در قسمت فینالی برای به دست آوردن عنوان قهرمان تاجیکستان میان جوانان مبارزه میبرد. شیوه سر کتف را غفورov خواست به کار برد اما بعضا حالت فلچتک هم است. هجوم های بردروغ هیچگاه پهلوان را به مقصد نمیرساند. باید حرکت های امیدبخش و باوری باشد.
هیچ یک افضلیت نشان نمی‌دهد میان این جفت. گویا که برابر قوازمایی دارند. اگر با چنین شکل گشتین ادامه یابد باید داور اینجا فاول و کم فاول را معین سازد. به گلدن سکو هم نزدیک می شوند. ادامه نبرد به گلدن سکو می رود. در گلدن سکو آنها برای داشتن دست آستین یکدیگر حرکت می کنند. یک طرف کشتین میگیرند. این گشتین نیست که مردم رو به وجه بیارد. هرچند که داور حجمه میگوید ولی خیلی ضعیفانه گشتین میشود. در وزن زیر 81 کیلو یگانه رقابتی بود این دیدنی بین سنت الله و غنیف بود. یگانه رقابتی که شایسته دیداری و در اصل رقابت سالم را میدیدیم میان باز هم تکرار شد سنت الله و غنیف. نظر من اینجا شیدای دیم را برای غفورов هم نشان دادن داور مرکز از احتمال دور نیست. تابلو اصلاح شود. تابلو پای در پای نشستن های سیفالدین زاده. سیفالدین هرچند که اون قدر امید بخش هم نیستند ولی فعالی او را باید نشان دهد. تابلو در حالی که این رقابت نیمه نهایی است. ماته است. و زاره سیفالدین زاده سیفالدین را به قسمت فینالی برد.
рақобатҳои тасаллубахш дар вазни зери 81 кило. қариб ки як паҳлавон чандин маротиба гӯштин мегирад. дар ин системае ки гӯштин ба роҳ монда шудааст. эмомов бо ҷудогии сафед бар муқобили мирзоев дар вазни зери 81 кило набардҳои тасаллубахш анҷом медиҳанд. эмомов бо мирзоев аввалин шидоро барои эмомов нишон доданд. партофт зебо гузорӣ нашуд. як шидо фарқият гузоштааст миёни паҳлавонони то 81 кило дар рақобатҳои тасаллубахш. медзода шидои дуюмро барои эмомов ҳам нишон дод. қадар рақобатҳои тасаллубахш аст ки тасалияти дили паҳлавононро борҳо ба майдон меорад. бо ду шидо ва сеюмин шидоро хонса кунад. мирзоев пирӯз шуд. барои чӣ бошад ки паҳлавононро аз камфаъолӣ шидо нишон медиҳад довари марказ ва паҳлавон эътироз ҳам мекунад ки гӯё ӯ кор мекардаасту барои ӯ шидо нишон додан, дар ҳоле ки қадар дурудароз гӯштин мегиред, қадар хастаҳолона гӯштин мегиред, пас довар ҳам бояд шидо кунад. анакнун ин рақобати хуб аст. ин
رقابت دیدنی است. غنیف بر مقابل شریف زاده گشتین میگیرد. غنیف جداگی سفید ببر کرده است و شریف زاده سعید مومی باشد با جداگی کبود بر مقابل او برآمده است. این جفتی هستند که هر دو سزاوار برای نبرد هستند. در وزن زیر 81 کیلو جز سیفالدین زاده و سنت الله همین جفت خیلی فرقیت کننده بود. رقابت را میتوان گفت که خیلی دیدنی است. دیدید کار از دیگر نبردها فرق کننده است میان اینها. فرقیت میان این نبرد از دیگر نبردهای زیر 81 کیلو بر علا به چشم میرسد. آنها با شوق شور گوشتین میگیرند. از دیروز تا امروز همین تکنیکی تمای نگر و بسیار پهلوانان با کار بردنی هستند، ولی بجز این تکنیک دیگر تکنیک هایی است که باید آنها نیست با کار برند، ولی چی باشد که دائما خود را با پشت میپرتویند و توسط پای میخواهند که رقیب را برند. باید دیگر اصول ها است که او را با کار برد. اوه، غنی فعال می شود و شریف زاده باشد از چنگال خود را رها بردنی است. این کناربری برای شریف زاده اونقدر خوب نیست. باید خوب و فعال باشد سعید مومین اگر خواهد که موفق شود، هرچند که موسی خان پهلوان تجربه دار است. موسی خان برادر غنی جان غنیف است که مکتب گشتنی سه بار گذشته است و در گشتنی جدا هم سالهای آخر خوب می درخشد. این شده برای شریف زاده سعید مومین نشان دادند. شاید اکنون کار این جفت تیزتر و فعالتر شود. اوه، این پا نشان میدهد داور برای غنیف موسی خان. یک لحظه دیر ماندن از اجرایش اصول شریف زاده را فارغ بال کرد و موسی خان غنیف را دست بالا گرداند. با وجود این گشتنی خوب بود. پهلوانان تا 90 کیلو که 12 نفر هستند یک و یک باره از رقابت ها برای جای سیوم
شروع میکنند. محمد شاکرزاده بزرگمهر پهلوان سعودی بر مقابل давлатов валиҷон шаҳру навоӣ тобаи марказ баҳри ба даст овардани аввалин нишони биринҷии вазни зери 90 кило мубориза мебаранд. محمد شاکرزاده بزرگمهر валиҷон давлатов барои нишонаҳои биринҷи вазни то 90 кило аро барои якҷинанд. барои давлатов аввалин бор довари марказ барои ҳарду аст. шидоро нишон дод. бузургмеҳр даст такон медиҳад, вале давлатов бошад. валиҷон бо як шакл гӯштин дорад. дуюмин шидо таҳдид барои гӯштини бузургмеҳр ва валиҷон аст. ҳолати асаи коми нигоҳ доштанд, бисёр қулай буд. баръакси ҳол мешавад ҳоло на. محمد شاکرزاده یک امکانیت خوبی سوری کمری رو داشت ولی از عهده اجرایش او نبرآمد. سر کتف نتیجه نمیدهد برای محمد شاکرزاده بزرگمهر. давлатов دوباره از جانب داور مرکز با شیدا نشان داده شد.
فکر میکنم پرتاب قدر امید بخش نبود. نه این چی اصول است؟ خب برای دوباره دیدن از او وزاره فکر میکنم فرصت است که قبول است یا نه. نه این وزاره نیست. اوه آنایی نفتیش از حرکت از جانبی محمد زاکر داده و لدادن دست. اوه بزرگمهر خیلی خوب از این وضع مشکل خود را رها کرد. خیلی خوب. آوردن با تخت پشت و زیر چنگال گرفتن برای این جفت میسر نشد. در گولدنسکو از وقت اساسی دیده کمی گوشتین این جفت رنگین می شود با وجود که خسته شدن هر دو. لدادن دست دوباره از جانب دولت ولی به نتیجه است. برای دولتف که چند کوشش‌های خوب دارد. اوه اما پهلوی پون پرتاب برای محمد شاکر زاده بزرگمهر. اکنون تاکتیکای بزرگمهر او را بزرگ گردانید و نشان برنجی را به گردن آویزان میکنه در وزن زیر 90 کیلو. باید از جای برخیزد زودتر دولتف. پهلوان سعودی نشان برنجی را به دست آورد. اکنون دوستان عزیز نشان برنجی برای موسیخان غنیف. مقابل غفوروف.
این موسیخان است، پهلوان است که در کشتن انسان با هنرنمایی میکند. غفورов باشد. بختیار است، پهلوان دوشنبه شهر که در قسمت های نیمه نهایی از دست سیفالدین زاده سیفالدین شکست خورد. غنیجان غنیف مقابل غفورov تلاش را دارند. سخن جهد دارد تا کمربند غفورov را دریافت نماید. اینجا اکنون غفورov در حالت اسایکوم قرار دادن موسیخان قواش بسندگی نکرد. مته می شود. موسیخان مقصدش به دست آوردن نشان برنجی است که در مقابل سنت الله یگانه پهلوان بود که خیلی خوب مبارزه برد. دقیقه بیشتر آنها در اختیار دارند. سخن کوشش میکند که نه، کوششش بیهوده است. همین نوبت اما جهد غفورov هم نتیجه نداد. اما از این جفت کی فاول و که فاول است و هنوز ناروشن مانده است. با سر حمایه کردن غفورov. غنیف فعالی خود را در مقابل رقیب نشان میدهد. هر نوبت هجوم میکند. همین است که سبب میشود تا برای غفورov شیدای اول نشان دهد داور مرکز.
амон кӯшишҳои ғаниев ҳоло ҳам иҷро мегарданд. боз ҳама таъкид мекунам дӯстони азиз ки дар вазни зери 81 кило ягона нафаре ки барои муқобили Сунатулло Лоиқов хуб ҳунарнамоӣ кард ин Мусохон Ғаниев буд. дар ҳоле ки ҳоло Сунатулло Лоиқов довталаб барои ба даст овардани нишони тилло. Голденско дар Голденско гӯштин меравад. намешавад ин кашокашиҳое ки дар инҷо дар замин аст. бояд довар ин ҳолатҳоро ба назар гирад. барои чӣ бошад паҳлавонон бибинед хастагӣ худро дар замин ҳастанд. хуб баъзан ҳолат дидаву дониста усулҳои бардуруғро ба кор мебаранд. ин шидои дуюм барои Ғафуров нишон дода шуд. санъати гӯштин гирифтан ҳам баланд аст. дар инҷо супервайзер ишора бар он кард ки як шидои паҳлавони ҷудо кабудпӯшидаро боз пас гиранд. Ғафур дар Голденско барои ба даст овардани нишони биринҷи вазни зери 81 кило набард ҳамон идома дорад. Ғафуров ин бори дуюм аст ки вазар инҷо маст мекунад. Ғафуровро офарин. ана акнун Ғафуров бахтиёр бахт барояш хандиду рақибро паҳлу овард. ҳатто ипон афтондааст. дар ҳоле ки барои Ғаниев имкониятҳои 100% хеле зиёд буд вале истифода бурда натавонист. ҳамин аст дар ҳоле ки агар усулро ба кор набурдӣ пас рақиб ба кор мебурд ва мақоми сеюмро касб кард бахтиёр. офарин.
عجب پرتابی بود که در اینجا این بختیار اجرا کرد. هرچند در فاصله دور بود، مقصد من در وقت طولانی بود، ولی به قول دیگر شیرانه اجرا شد. حالا فرصتی هم فرا رسیده است که در یک تحتمی نبردها پیشکشی ما و شما گردد. دوستان عزیز، قسمت های فینالی 4 رقابت دیگر رو تماشا خواهیم کرد. دوستان عزیز، وزن زیر 81 کیلو پهلوان سفید پوشیده سنت الله لایقف را مقابل پهلوان ولایت سوخت قهرمان آسیای سامبا سیفالدین زاده سیفالدین به هم می‌آورد در مرکز میدان. بعضن حالت ها ما با تماشای رقابت های جالب شوق پیدا میکنیم و مصرع های زیبا قرائت میکنیم. هنوز که کمی در کم در روز اول و دوم ما از اون نبردهای دیدنی و جالب و جذاب نظر افکندیم. شاید و امید هم داریم که قسمت های فینالی روز دوم جالبتر و جذابتر بشن تا همان مصرع های زرین به یاد ما بیاید و از شوق آن را برای شما بینندگان عزیز قرائت نماییم. حالا اکنون از همین مصرع هایی که چوبالی و قابان دو بازوکشا بیزن رقیبان از زمین بر هوا بباش با دل و جسم و روح و قوی که میدان رشتان زمین نماند تهی. خب پهلوان رشتان زمین سنت الله لایقف با جداگی سفید بر مقابل پهلوان سعودی سلاله استاپیریان سیفالدین زاده سیفالدین بر مقابل همدیگر که این مصرع ها در کلوب ورزشی استاپیریف هم درج گردیدن شروع می شود. اکنون اولین چنگ زدن پهلوانان از جانب سنت الله و سیفالدین زاده سیفالدین باشد. چنگال رقیب برمیکند و مقابل او قدم به پیش میزند. اوه این دو پهلوانه که گوشتینشون خوب است اگر چشم نرسد و به قول دیگر میگویند فصلی خوب را از بهارش معلوم است. خب همین گوشتینه که حالا آغاز گردیده است از اولین قدم هایش جالب می نماید. آخر بس از خواب رفتن در روی تتم و مخلصان را به خواب بردن. باید گوشتین گرفت تا همین لحظه هایی که ببینید مخلصان چگونه شاهدای گوشتین خوب هستند. اینجا شما شاهد هستید مخلصان تماشا دارند. اولین شیدا را برای سیفالدین زاده سیفالدین نشان میدهند. دو پهلوانی که بجز از داخل کشور در مقیاس اگر جهانی بلند هم نباشد ولی در مسابقه های بین المللی آنها هنرنمایی کردند. خب اولین آمدن و پرتاب سنت الله نتیجه نداد. آنها برمیگردند و سر نو در تچ وضع گوشتین را آغاز میکنند. مخلصان سنت الله لایقف در این تالال خیر زیاد است چون که او
زاده این منطقه رشتان زمین است و سیفالدین زاده. سیفالدین من باوری دارم که استا پیرف همین لحظه ها با کامران شاه استاپریان این لحظه ها رو نظر دارند و برای سیفالدین زاده مصلحت میدهند کدام اصول رو با کار برند. افتادن سیفالدین زاده. سیفالدین بخیر است. ماته حجمه باید سیفالدین زاده. سیفالدین در مقابل رقیب خود را خسته نشان دهد، فعال باشد. نه اینجا عمل نبود. اکنون رو برای دیگر می آیند جوانان زیر 81 کیلو. سیفالدین زاده هم نیست. به قول دیگر نفس دویم باز میکند. این حالتی که بسیار هم خطرناک است. اولوکور انقریب که برابر است. دقیقه در وقت اساسی آنها باقی مانده است که مبارزه برند. باید هجوم باشد از هر دو جانب. ما فقط نمیخواهیم که در اینجا شیدا باشد و عمل نباشد. میخواهیم ببینیم که کی در اینجا برای لایقوف هم اولین بار شیدا نشان میدهند برای غیر قاعده داشتنش. اکنون نبرد میان سیفالدین زاده سیفالدین و سنت الله لایقوف با یک شیدایی نزدیک به گلدن سکا می شود. نشستن سیفالدین زاده سیفالدین سنت الله لایقوف را لحظه. انا اکنون نبرد نو آتشین می شود. جذابیت و جالبیت نبرد در گلدن سکا می رویم. با گلدن سکا رفتن پهلوانان با یک شیدایی اینجا بسیار حالتی عجیب بود. اگر در حالا میبینیم این حالت تکرار رو میبینیم چگونه بود. گشتین ادامه میابد. گشتین ادامه میابد دوستان عزیز با حرکت هر دو پهلوان. سیفالدین زاده سیفالدین هم اکنون نیرو پیدا میکند و بر مقابل سنت الله که در اینجا در اول خیلی فعال بود و حالا اکنون این حالت هایی که بعضا وقت حرکت های جالب را می آید. گشتین نو رنگین و زیباتر می شود. هر دو برابر. خب ببینید اکنون سیفالدین زاده سیفالدین را مستحکم گریبان حالتی نزدیک شدن برای هر دو خطر دارد. سنت الله میخواهد که اکنون رقیب را سمت دیگر آورد ولی این نوبت نشد.
خستگی خود را آنها باید نشان دهند، مقابل یکدیگر مبارزه برند. میروند با یک شداگی به امتیاز برای ادامه نبردن. اکنون نو گوشتنی خوب را ما دیدیم که در اینجا میان پهلوانان این رقابت سالم باشد. کابو بدم که در اینجا چی است. اوه سیفالدین زاده سیفالدین در اینجا برای پهلو آوردن رقیب حرکت کرد. حالت تکرار را میبینیم که در اینجا این پهلوان جداگی کبادی پوشیده چگونه به هجوم رفت. ببینید او چه مات میکند و این وزر بسودیو است و همین طریق سیفالدین زاده سیفالدین رقم یکی وزن زیر 81 کیلوی جوانان میگردد. مکتبی اوستا پیریان باوری دارم که معلم از خرسندی حد و کنانو ندارد. با همراهی کامران شاهی اوستا پیریان. اکنون دوستانی عزیز وزن زیر 81 تشکر برای سنت الله لایقوف که اون نیز مبارزه برد، ولی هر جا که زور است.
акнун дӯстони азиз фурсати он фаро расидааст ки мо шарҳ ва тамошои паҳлавонони вазни зери 100 килоро дар якҷоягӣ тамошо кунем ва манзури шумо гардонем. инҷо ҳабибулло ашуров паҳлавони шаҳри душанбе, ҳарду шаҳри душанбе ҳастанд, бо ҷудогии сафед бар муқобили парвиз абдураҳмонов паҳлавони ҷудоги кабод пӯшида барои ба даст овардани нишони тиллои вазни зери 100 кило андари майдон меборанд. дар ин ҷо ҳабибулло ашуров ба чашм намерасад, шояд дар ҳолати эълон кардан сабабашро. ман боварӣ дорам ки шунидед шумо мухлисони азиз. ва акнун як набарди дигар боқӣ мондааст ки вазни ҷамъи 100 кило паҳлавононе ки сангин вазн ҳастанд. маросими ҷоизасӯзии ғолибони вазни то 90 кило сурат мегирад. аз чеҳраҳое ки мақомҳои шоёнро ишғол кардан хоҳиш мекунем ба қисмати минбари чап ҳозир шуданд. аз раиси федератсияи ҷудои минтақаи рашт шараф бобоҷонов ва соҳибарони варзиши дигарга ёдерои кӯтоҳиш мекунем ки барои супоридани ҷоизаҳо ба минбари ифтихорӣ бо мусиқии ҷолиб одамазрини варзишгароро як ҷойга истиқбол мекунем.
یک نبرد دیگر باقی مونده است همدیاران عزیز. این وزن جمع 100 کیلو است. امین جان رجبوف با جداگی سفید بر مقابل پهلوان سعودی نیکروز نیکبخزاده پیشکش همگان میگردد. این دو پهلوانه که در وزن جمع 100 کیلو میان همدیگر آمدند و با یک شیوه گشتین را آغاز کردند. قد بلند و جوسه بزرگی نیکروز نیکبخزاده حالا رقیب را قوی داشته است و رجبوف امین جان قد بلند دارد ولی جوسهش با نیکروز برابر شده نمیتواند. اما شیدوی اول برای هر دو پهلوان از جانب داور مرکز نشان داده خواهد شد. نیکروز نیکبخزاده پهلوانی که به قول دیگر همون پهلوانان قد بلند مشاهیر رو پیش نظر میاد. اما امین جان رجب پوشد نزدیک با نیکروز. این نزدیک به نیکروز نزدیک به خطر است. اگر خطر خواهی با نیکروز نزدیک شو. نیکروز خواست که توسط خیشین حریف رو بالای سر به سمت دیگر پرتوید. برای همشیدا نشان دادند. امین جان رجبوف قد بلند دارد. شاید چالاکتر باشد در مقابل نیکروز ولی چالاکی او میتواند او را یگانه راهی که موفق گرداند وگرنه دیگر حالت های حالا خوب میکند. نه این اندیشه نادرستی. امین جان 180 کیلو کجا بالای سرت میرود؟ فقط و فقط یگانه راه آن است که با قول دیگر میگویند که فند نباشد نیکروز به مثل ستم پرقوت است. حالا شیدای نوبتی برای نیکروز میدهند. شاید شماره شیداها برآمدن است. گلیم برای نیکروز شیدای دویم آورد. اکنون امین جان با وجود فعالیت احتیاط کن. رجبوف نیکروز کمربند به دست آورد و رقیب را زیر چنگال آورد. انا اکنون نیکروز ببینید زیر چنگال میاد رقیب را. دیگر جای خلاصی ندارد. میتوانی تسلیم شوی. این نیکروز از کجا این وزن رو سمت دیگر میپردوی؟ نیکروز نیکبخزاده کار خود را نیکتر و بختش را نکوتر نمود. امروز روز دوم چمپیونات جمهوری تاجیکستان روز پهلوانان سعودی بوده است. آفرین. مکتب استاپیروف در روز دوم نشان داد که پهلوانان ولایت سوخ آب زرافشان را نوشیدند. خب دوستان عزیز اکنون در اینجا آخران رقابت هم پیشکش ما و شما گردید. برای امین جان رجبوف تشکر که بر مقابل چنین رقیب پرقوت نیست ایستادگی کرده جای تولازه. و همینجا گزارش ما دوستان عزیز از روز دومی چمپیونات جمهوری تاجیکستان در مجموع از خلاصه چمپیونات تاجیکستان میان جوانان که رشتان زمین مکان برگزاری مسابقات با جنب بست میگردد. قسمت های فینالی دیدنی بود ولی رقابت های اول بسیار آرام بود. باوری دارم که از قسمت فینالی لذت بردید. من مجبور هستم با شما خیر خوش کنم چون که
садо дар ин ҷо баландтар аст. хуб, шоду пирӯз ва сарбаланд бошед ҳамдиёрони азиз. Risky vypadá u Mustafa Holmanov, ale je to